hok ni nong hambai jam ko tin media ro no tin activities no coverage khai nabagi planning ba gai actually tabu jaga to mo ko tin kerang bat hospital abo anda 17 February jola jonno nagar constitution klayo basically khana 6th June jini TWF ni 5th foundation de abono jin jalakana repeating men aro observe planning thangai kono apart from this program khana ni program kita part hisabe जों तिनी हो जागा खेरांबार हस्पिटाल जरा पेशेंट तंगाय साखने तंगाय बरकनो जों तिनी फैसा खायनो जामुं जों तिनरो रखाबनो याफार लागिया तिनी पि गतो कैसा बनो जों मिस्टी पैकेट जों बेसिकली खानानि प्रोग्राम नो ति ओबो याफार नो काय को जमा बरन तिनी डॉक्टर साहेब तंगो TWF नि प्रेसिडेंट तंगो Manihan Bekono, Borong Bekono, Vice President, Borong Bekono Kato Lekono, Sini Central Team Tongo. Dia bertemu sini bersama sini former Minister Mewak Madamati Aji, bawa kaino. Sini program ni, Tongo Logiri Tongo as a parents ni. Dia bertemu yo sini on local ni, 17 Februari cola Janmojan Nagari ni. Sini Sabdunal Chairman, Borong Bekono Bisray Jepurma. Vice Chairman Borong Benang Dulal Jepurma, abono kade chini, o jagani Modan Suro, Sonjit, Sudon, Bebar no Borong in collaboration Borong Chuba Chumane, Tini peacefully, Kaham Plano, Kuno Jaga, Kuno Kebeng Mukri Plano, Borong, the Dram Bankaro, Misty Packet Bankaro, Antikai, Suma Health Payment Bagay, Borong Belakan Hambai, the Borong Tomani Bagay, Chini program Belakan successful one and Kanyanga Sakai. तो ते कैसे मैसेज रामू सुमुखे हाय खना चिनी TWF नि जेतु फाउंडेशन दे जों across the ADC area across the state और सालनो कहाँ में ऑब्जर्व करने बाकी सेंट्रलिज्म बरमो इंस्ट्रक्शन देता जो तो जगह नो वेल प्रिपेयर नहीं चलो इकाई अब हके नो चिनी 17 Februari जोड़ा निकाय नुआई ऑडिटोरियम अमो उन्नाई प्रोग्राम so आज जगह वो जो तो आने खाजने डांसने ताकू के बुकु चो बरक खाये मानजक खाने वो प्रोग्राम नो ग्रैंड सक्सेस खाने बागे हम लोग मीडिया निश्चिंती ऑफ दिना हम